تو میرے بھائی یہ چیلنج آپ کے لیے بھی ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے میں پھر سے دے دیتا ہوں چیلنج. کوئی بھی مسلمان اگر وہ قرآن سے 10 آیت نہیں 20 آیت نہیں 1 آیت لا کے دکھا دے یا رسول اللہ کی ایک حدیث لا دے جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہو یا رسول اللہ کہہ رہے ہو کہ تم دوسرے آئیڈیالوجی کی رسپیکٹ کرو, ایسے شخص کو میں 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. ٹھیک ہے خان صاحب؟ تو خان صاحب دقت یہ ہے کہ آپ کا سوچ بہت اچھا ہے لیکن اسلام کا سوچ اچھا نہیں ہے. اسلام آپ کو دوسری آئیڈیالوجی کی رسپیکٹ کرنا نہ ہی سکھاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ ایک اچھے انسان تو ہو سکتے ہیں لیکن پھر آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. اب خان صاحب آپ کو اگر ماننا ہے تو آپ مان سکتا ہے, نہیں ماننا ہے آپ نہیں مان سکتا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. اب یہ جو ہمارے خان صاحب بھائی آئے تھے یہ اچھی بات کر رہے تھے کہ سارے مذہب والوں کو آپس میں ساتھ رہنا چاہیے, لیکن مجھے پتہ نہیں کہ انڈیا میں پشتون کمیونٹی ہے کہ نہیں, لیکن پاکستان میں جو اسلامک کٹرتا سب سے زیادہ اگر کسی کمیونٹی میں ہے تو وہ پشتون کمیونٹی میں ہی ہے. مطلب یہ لوگ اسلام کے بڑے کٹر فالوور ہیں. یہ 5 نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں, مسجد میں روزے بھی رکھتے ہیں, اور ان کی جو لیڈیز ہیں ان کو حجاب اور برقعے کے بغیر گھر سے باہر جانے کی پرمیشن بھی نہیں ہے. تو یہ جو بھائی بات کر رہے تھے اچھی بات کر رہے تھے, لیکن اگر یہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کریں گے تو شاید ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. تو ہم بات اور کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے پرجوش سمرتھن کرتے ہیں. ادھارنوں چھویوں اور سندربوں سے یہ ویڈیو کیول منورنجن سوچنا اور شیکشی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی الگ گتیویدیوں کو بڑھاوا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد کیول سماج جاگرت کرنا ہے. جے ہند دوستوں اربوں کے جتنے بھی ذہنی غلام ہیں ان کے سامنے مائک اور کیمرہ آتے ہی ان کے منہ سے پھول جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. سگر کوٹڈ باتیں کر کے دوسروں کو ورگلانے کا کام شروع کر دیتے ہیں. بھائی چارے کی میٹھی میٹھی باتیں کر کے گھنٹوں لمبا لیکچر دیتے ہیں, لیکن جو باتیں ان کی دین کی کتابوں میں لکھی ہیں اس پر یہ ٹک کر کبھی بات نہیں کرتے. ان کی زبان سے یہ کبھی نہیں نکلتا کہ ان کا دین ان لوگوں کو غیر مومنوں سے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی سمبند بنانے کی اجازت نہیں دیتا. یہاں تک غیر مومنوں کو ان کی مقدس کتاب جانوروں سے بھی بدتر بتاتی ہے, نجس بتاتی ہے. اس کے باوجود یہ منافق لوگ ماحول دیکھ کر بات کرتے ہیں. جہاں ان کی سنکھیا زیادہ ہوتی ہے وہاں یہ جہاد کی بات کرتے ہیں, اور جہاں ان کی سنکھیا کم ہوتی ہے وہاں بھائی چارے کی بات کرتے ہیں. عربی کلٹ کو ماننے والے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اعلیٰ درجے کے دھوکے باز اور منافق لوگ ہیں. اگر واقعی مومنوں کے لیے بھائی چارہ صحیح ہے تو سب سے پہلے اپنی کتابوں کے ان منحوس پنوں کو پاڑ کر پھینکنا ہوگا جس میں ہر قدم پر انسانیت کو شرمسار کرنے کی بات لکھی ہے. ان الفاظوں کو مٹانا ہوگا جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لڑانے کا کام کرتے ہیں, پر ایسا یہ مومن لوگ کبھی نہیں کر سکتے. اسی لیے ایسی مانسکتا کو ہم آستین کا سانپ کہتے ہیں. کچھ ایسی ہی مانسکتا کے ساتھ ایک پختونی بندہ ساحل بھائی کی اسٹریم میں آیا جس کی زبان سے تو زہر ٹپک رہا ہے, پر اس کے اندر نفرت کا زہر کس حد تک ہو سکتا ہے آئیے آپ سب خود ہی دیکھ لیجئے. جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. امت بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑھیا سر. اچھا جی ساحل بھائی آپ وہ خان صاحب سے بات کر رہے تھے, آپ کر لیں کوئی بات نہیں, آپ کر لیں پہلے پھر ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے جی خان صاحب انمیوٹ کر لیں. جی خان صاحب آپ نے بولا تھا آپ مرتے سر پہلے تو بہت دکھ ہوا جب یہ انہوں نے جو بات کی اس لڑکی کے بارے میں. تو خان صاحب وہ ڈسکشن چھوڑ دے. نہیں پہلے ایک انسانیت کے ناطے میں کہہ رہا ہوں سر. ٹھیک ہے اب اس کو چھوڑ دے آپ, اور یہ بتائیں کہ آپ نے بولا کہ آپ مرتے دم تک مومن ہی مریں گے. تو خان صاحب اگر اسلام غلط ثابت ہو گیا پھر بھی آپ اس جہالت میں رہنا پسند کریں گے؟ سر اسلام غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتا سر. سر کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام سر جو ہے جس ثابت ہی اسلام نہیں کو میں ہوگا؟ نے سمجھا ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو. نہیں آپ کسی نے سر میں تو اپنی بات کرنا چاہتا ہوں سر. خان صاحب میں اسی پہ آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو اسلام سمجھا ہے کیا وہ عقل کی بنیاد پہ سمجھا ہے یا کس بنیاد پہ سمجھا ہے؟ جی جو میرے بڑوں نے مجھے سکھایا ہے میں نے اس پر سمجھا ہے. وہ جو بڑوں نے آپ کے سکھایا ہے اس سر کو میں آپ آپ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا, عقل ذرا باتیں ٹھیک کرے.
ठीक अच्छा करो। होगा। अच्छा चलो मैं नॉर्मल बात करता हूँ। मेरे को हाँ असल जी, में थोड़ा कुछ ये सर वो कुछ अप डाउन सा लगता है ना, आप मुझे कम पर समझ रहे हैं, अपने आप को ऊपर समझते हैं, तो नहीं इसलिए जरा नहीं नहीं बिल्कुल बातें नहीं। सही करे तो लेवल खान पर साहब, रहेंगे तो अच्छा होगा। वैसे मैं खान कोई भी साहब फजूल बात नहीं करूंगा, ना गाली दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ना पूरा गुस्सा बात होऊंगा। तो सुनो। खान साहब मेरा पूरा बात तो सुनो। रुको। मैं अपने आप को आपको कमतर और अपने आप को बढ़तर नहीं समझ रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली डिफरेंट एक्सेंट्स में बात करना बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है बहुत। इसी वजह से देखिए कि कोई जब हैदराबादी आता है तो मैं वो स्टाइल में बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को ये शौक है। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना वो कमतर है, मैं ऊंचा हूँ, या आप नीचे हैं मैं ऊंचा हूँ, मैं ऊंचा हूँ आप नीचे, ऐसा कुछ नहीं है खान साहब। मेरे को अच्छा लगा आपका वो स्टाइल जो है ना, ये वाला स्टाइल अच्छा लगा मुझे काफी। इसकी वजह से मैं कोशिश करता है। लेकिन ठीक है, आपको थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है तो मैं भी नॉर्मल बात करता हूँ। अच्छा खान साहब मुझे एक बात बताइए कि आपने जो आपके बड़ों से सीखा है, तो उसको अकल के मेयार पर रख के आपने फैसला किया कि हाँ यार ये अकल की रोशनी में इस्लाम मुझे सही लग रहा है, या क्या मामला था? हाँ जी, अपने अकल की सर सोचा है कि ये ठीक है या नहीं ठीक। मतलब आप इस्लाम को अपनी अकल पे परखते हो, राइट? हाँ, जो उन्होंने कहा है उस पर गौर किया तो ठीक लगा सर। नहीं, उसको अकल पे परखा या नहीं परखा? कैसे अकल पे परखा? मैं पूछ रहा हूँ आपको। आपने कहा ना कि मैं अकल पे परखता हूँ। सर हाँ ना सर, ओके। अगर जो आपने वो अकल, कह रहे हैं, जो उन्होंने हमसे कहा सर, वो अकल पर परखा तो वो सब कुछ ठीक लगा। हाँ क्या बोल रहे थे आप? जी मैंने कहा जो मैंने अपने बड़ों से सीखा, मैं उस पर 100% श्योर हूँ कि ये सब ठीक है। भाई मैंने पूछा कि वो जो बड़ों से आपने सीखा उसको अकल के उस पे कसौटी पे चेक किया या नहीं किया, वो पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी किया। ओके। मुझे बताओ, अकल तो ये कहती है, आपने अभी चूंकि उसको अकल के मेयार पे आपने परखा हुआ है, अब हम अकल के मेयार पे इस्लाम को हम परखने की कोशिश करेंगे। और खान साहब, अगर अकल के मेयार पे इस्लाम अगर नहीं टिक पाया तो फिर क्या इस्लाम को आप छोड़ेंगे? क्योंकि आपने जो मेयार सेट किया था अगर उसी पे वो ना टिके तो उसको छोड़ना चाहिए। नहीं, क्यों छोड़ना चाहिए सर? वो आपके ख्याल में वो ऐसा होगा ना, आपकी नहीं, अपनी हम सोच दोनों है, के, मेरी अपनी सोच है। देखो, दोनों की सोच को हम मैच करके देखेंगे, और अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप मेरे को उसको गलत साबित करेंगे, और अगर मैं आपको गलत बता रहा हूं तो मैं आपको गलत साबित करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं आप नहीं गलत साबित नहीं, हो जाए, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि मैं आपको गलत साबित करूं, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी वो उसके लिए आया हूँ, लेकिन मैं तो एक यहाँ छोटी पे सी आपको गलत पॉइंट। साबित करने के लिए बैठा हूँ। सर अगर आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं तो सॉरी, फिर मैं वो बात आपसे नहीं करना चाहता। मैं इस वजह से आपको गलत साबित करना चाहता हूँ क्योंकि आप गलत है। क्योंकि मुझे अपने बड़ों पर पूरा भरोसा है कि वो 100% ठीक है सर। मतलब फिर आप मुझे अंधविश्वास कर रहे हैं कि अकल पे? सर मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो मुझे किसी और की तो डिफिनीशन यकीन की जरूरत नहीं है सर। यकीन यकीन आपने किस बुनियाद पे बनाया? जी यकीन आपने किस बुनियाद पे बनाया? सर, जो मेरी अंधविश्वास डेली पे? लाइफ है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ सर। यार आपकी अ, डेली लाइफ अ, में आप खुश है नहीं खुश है, मुझे उसकी आपकी डेली लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। आप डेली लाइफ में क्या करते हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बात इस्लाम पे हो रही है। आपने कहा कि मैंने जो बड़ों से सुना, मैं उन पे भरोसा करता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वो भरोसा जो है वो अंधविश्वास की बुनियाद पे है या दलीलों की बुनियाद पे है? सर दोनों पर है। ओके। मतलब अंधविश्वास भी और दलील भी है? हम्म तो यार फिर तो आप अंधविश्वासी हुए। सर आपका कौन सा मजहब है वैसे?
भाई मेरे मजहब को तो लात मारो, आप तो नहीं अंधविश्वासी है क्यों ना। सर, आप अपने अब मजहब के बारे में ऐसे बात मत करें सर। आप अंधविश्वासी है ना, आप मानते हैं आप अब अंधविश्वासी है। सर मैं इसलिए नहीं आया कि आप मुझे गलत साबित करें सर, मैं एक छोटा पॉइंट लेकर आया हूँ, अगर आप वो सुनना चाहते हैं ठीक है, अच्छा वरना मैं मैं सुनूंगा, सिर्फ ये बोल दो खान साहब, मैं आपका पॉइंट सुन लूंगा, सिर्फ आप ये बोल दो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अंधविश्वासी और दिमागी अपंग हूँ, और मैं यहाँ पे इस्लाम पे बहस करने नहीं आया हूँ, सिर्फ इतना बोल दे, फिर आपका नहीं जो छोटा पॉइंट। नहीं, मैं तो आपके उससे वो नहीं कहूंगा ना जो आप कहना चाहते हैं मुझसे। मैं तो एक पॉइंट लेकर आया हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं ठीक है, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप मुझे कह दीजिए कि आप यहाँ से चले जाए, मैं चला जाऊंगा। अरे भाई मैं आपका पॉइंट सुन लूंगा, लेकिन आप ये तो कंफर्म कर दो कि आप अंधविश्वासी दिमागी अपंग हो। सर मैं उसके लिए आया ही नहीं, जब उसके लिए आऊंगा तो फिर आप जो कहेंगे फिर वैसा करेंगे, सही। फिर आप मुझे वो प्रूफ भी दिखाएंगे और सब कुछ वो करेंगे, पर मैं उसके लिए अभी आया नहीं। चलो ठीक है यार, इनको बात नहीं करना है, चलो अपना छोटा सा पॉइंट क्या है बता दो। सर मैं कहता हूँ कि हम सब इंसान है ना, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो जो भी हो, अगर हम एक दूसरे के मजहब को नहीं समझ सकते तो कम से कम हम इंसान बनकर रहे, सही है। नहीं, इस्लाम किसी को को, फॉलो करके आप इंसान बन के सर नहीं मैं रह इस्लाम सकते। की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, तो बोल दो जिसका मैं जो भी इस्लाम को छोड़ मजहब हो। देता हूँ, सर आप मैं बोल दो मैं इस्लाम एक, को छोड़ देता हूँ। हाँ, एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ सर, कि हमें हर एक इस्लाम की में मजहब का रहते हुए आप। रिस्पेक्ट करना चाहिए। अच्छा मुस्लिम को हिंदू के मजहब का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हिंदू को मुस्लिम को हिंदू के करना चाहिए, सही है? और इसी तरह अच्छा ये दुनिया चलती रहेगी, वरना दुनिया बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी हमारे इन झगड़ों इन फसादात की वजह से। बस एक छोटा सा पॉइंट था सर। ओके। अच्छा देखो, थैंक यू अभी मैं सर। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सुन के जाना खान साहब। देखो आप एक बहुत अच्छे इंसान लग रहे होते, आपका लहजा बड़ा जबरदस्त है, और आपने जो बात कही है वो भी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लाम में रहते हुए आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम आपको इन चीजों की तालीमात नहीं देता है। बल्कि दो या हाँ 1.5-2 साल पहले मैं एक पॉडकास्ट पे गया था, और मैंने वहां पे 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। आज तक अच्छा, वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स वीडियो बहुत सारे मुल्ले बनाए, बहुत सारे मुफ्ती बनाए, अपना इनके जो मुल्ला मौलवी है उन्होंने रिस्पॉन्स वीडियो बहुत से लोगों ने बनाए, क्योंकि वो मेरी वीडियो जो है काफी वायरल हुई थी। तो उसमें मैंने चैलेंज दिया था 5 या 10 लाख का, कि मुझे कुरान की एक आयत या रसूलुल्लाह की एक हदीस पेश कर दे, जहां पे उन्होंने, यानी कुरान ने या रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि तुम दूसरे आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करो। मैं ऐसे शख्स को जो ये आयत निकाल के कुरान से दे देगा या हदीस निकाल के सही हदीस ला के दे देगा, मेरे तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम है। ये मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था, और ये इनाम अभी भी बरकरार है। इस वीडियो पे ये वायरल हुई थी ये वीडियो, और इस वीडियो पे कई सारे मुल्ला मौलवियों ने और ये चैनल वालों ने उस पे रिएक्शन वीडियो बना के उसमें कुछ आयतें दिखाई थी, लेकिन किसी भी डंगर में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आता और मेरे लाइव में आके वो जो आयतें वहां पेश कर रहा है वो यहाँ पे आके पेश करता। किसी में हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनको मालूम है कि वो आयतें जो लाएंगे उसका मैं चकनाचूर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। तो कोई नहीं आया, लेकिन उनको ये भी पता है कि यार हमारे मोमिनों को तो बड़े आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता, तो कम से कम इनकी नजर में तो हम सेफ रहे, तो लो बता देते आयतें, ये आयतें है, ये लो साहिल के चैलेंज को हमने तबाह कर दिया। ओ भाई कहाँ से तबाह किया, मेरा मुतालबा क्या है, उस पे लेके आओ आयत, और उसके बाद देखो मैं क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। और अगर तुम लेके आओगे सही में, मैं तुमको 5 लाख दे दूंगा। तो मेरे भाई ये चैलेंज आपके लिए भी है और सारे मुसलमानों के लिए मैं फिर से दे देता हूँ चैलेंज। कोई भी मुसलमान अगर वो कुरान से 10 आयत नहीं, 20 आयत नहीं, एक आयत ला के दिखा दे या रसूलुल्लाह की एक हदीस ला दे जहां पे अल्लाह कह रहा हो या रसूलुल्लाह कह रहे हो कि तुम दूसरे आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करो, ऐसे शख्स को मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा।
ٹھیک ہے خان صاحب. تو خان صاحب دقت یہ ہے کہ آپ کا سوچ بہت اچھا ہے لیکن اسلام کا سوچ اچھا نہیں ہے. اسلام آپ کو دوسری آئیڈیالوجی کی رسپیکٹ کرنا نہ ہی سکھاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ ایک اچھے انسان تو ہو سکتے ہیں لیکن پھر آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. اب خان صاحب آپ کو اگر ماننا ہے تو آپ مان سکتا ہے, نہیں ماننا ہے آپ نہیں مان سکتا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. تھینک یو سو مچ خان صاحب, آپ اچھے آئے, آپ بہت اچھا لگا. شکریہ جی, شکریہ جی. خیال رکھنا آپ اپنا. صحیح ہے, آپ وہ ذرا اپنی اسٹریم کو ذرا اچھا پیش کرے سر. بہت سے لوگ پھر آپ کو دیکھیں گے, بہت سے لوگ آئیں گے سر. دو ریلیجن کو آپ ایک کرنے کی کوشش کرے, ان کے بیچ میں وہ جھگڑے فساد ختم کرنے کی کوشش کرے کہ یہ آگ زیادہ پہلے نہیں کم ہو. صحیح ہے, شکریہ جی. خان صاحب ابھی جتنا سمجھایا میں نے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر سے گیا ہے وہ. خان صاحب ابھی آپ کو وہی سمجھا رہا تھا میں کہ اسلام میں یہ پاسبل نہیں ہے خان صاحب. پہلا میں نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے خان صاحب. تو تھینک یو سو مچ خان صاحب, آپ اپنا خیال رکھیے گا. یار قسم. ابھی یہ جو ہمارے خان صاحب بھائی آئے تھے یہ اچھی بات کر رہے تھے کہ سارے مذہب والوں کو آپس میں ساتھ رہنا چاہیے, لیکن مجھے پتہ نہیں کہ انڈیا میں پشتون کمیونٹی ہے کہ نہیں, لیکن پاکستان میں جو اسلامک کٹرتا سب سے زیادہ اگر کسی کمیونٹی میں ہے تو وہ پشتون کمیونٹی میں ہی ہے. مطلب یہ لوگ اسلام کے بڑے کٹر فالوور ہیں. یہ 5 نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں, مسجد میں روزے بھی رکھتے ہیں, اور ان کی جو لیڈیز ہیں ان کو حجاب اور برقعے کے بغیر گھر سے باہر جانے کی پرمیشن بھی نہیں ہے. تو یہ جو بھائی بات کر رہے تھے اچھی بات کر رہے تھے, لیکن اگر یہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کریں گے تو شاید ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. تو ہاں exactly. بہرحال تو ارے ان کے پچھواڑے لال کر کے بھیج دیں گے کہ جا کے جی اس طریقے کی بات کریں گے تو. جی جی. تو سہیل بھائی آپ کی اسٹریم کے وسیلے سے میں ایک مسلمانوں سے ہی سوال پوچھنا چاہوں گا, اور آپ کو بھی اگر میرا سوال اچھا لگے تو آپ بھی اس کو ایز این آرگیومنٹ پریزنٹ کیجیے گا ضرور. اچھا سہیل صاحب, قرآن میں سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جی, کہ الذی اللہ خلق کہتا الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت جی اور زندگی اس لیے عطا کی تاکہ دیکھ سکے کہ تم میں عمل کرنے میں بہتر کون ہے. بالکل. اور مطلب عمل کرنے میں بہتر کون ہے, یہاں سے اس کا یہ بھی نکل آتا ہے کہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے, امتحان ہے. جی جی یہی امتحان ہے جی. بالکل. اچھا, تو سہیل بھائی اس کی ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن حدیث میں ملتی ہے صحیح بخاری کی 6595, جس میں رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی یوٹرس میں ایک اینجل ہے, اور اس نے جب آپ مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے, ایک اچھے انسان ہوں گے یا برے انسان ہوں گے, یہ آپ کی ماں کے کوکھ میں ہی لکھ دیا گیا, ڈیسائیڈ کر دیا گیا. تو پھر سہیل بھائی اس پہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب ایوری تھنگ از پری ڈیسٹینڈ, پری ریٹن, ڈیسائیڈڈ ہے, تو پھر یہ ٹیسٹ کیسے ہوا؟ کیونکہ اگر آپ اس کی ایک ایگزامپل چھوٹی سی لے لیں ساحل صاحب, کہ آپ ساحل جو آپ ایک ایگزامینیشن ہال میں ایک ایگزام کنڈکٹ کر رہے ہیں, اور ابھی اسٹوڈنٹس ہال میں آئے بھی نہیں ہیں, اور آپ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ پاس ہو رہے ہیں, یہ فیل ہو رہے ہیں, تو کیا آپ ایک اچھے ایگزام کنڈکٹر ہیں؟ بالکل نہیں, کیونکہ آپ تو ایک بائسڈ اور ایک انجسٹ کنڈکٹر ہے نا. آپ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ پاس ہے, یہ فیل ہے. تو جن کو بھی وہ جہنم میں ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ تم نے ان کے نصیب میں لکھ دیا تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنے ہیں, تو وہ تو انہوں نے کرنے ہی تھے. اور جن کو تم جنت میں ڈال رہے ہو ان کا کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ تم نے ان کے نصیب میں لکھ دیا تھا کہ انہوں نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں. تو ساحل صاحب پھر یہ ٹیسٹ کیسے ہوا؟ اس کا جواب کوئی مسلمان دے دے, یا آپ اگر مطلب اس کا کیا جواب سمجھتے ہیں؟ یا دیکھو, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا احسان بھائی, یہ جی ٹاپک کو لے کے آپ نے ٹیسٹ اور پری ڈیسٹینیشن کو اس کو نام دیا. ہم فری ول اور پری ڈیسٹینیشن
को लेके इस पे हमने कई सारे, मैंने तो कई आलिमों से भी बात की हुई है और यहाँ पे कई सारे जो मोमिन हजरात है उनसे भी हमने बात की हुई है। और ये एक ऐसा, ये भी एक डिलेमा है मोमिन हजरात के लिए कि अगर एक को बचाने जाए तो दूसरी जगह से मार पड़ेगी, दूसरी जगह को बचाने जाए तो पहली जगह से मार पड़ेगी। तो ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन है इस्लाम में इस चीज को लेके, फ्री विल और इसको तकदीर को लेके, कदर को लेके, कि इनका बड़े से बड़ा आलिम जो है ना इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो इनके लिए इनफैक्ट मैं एक वो कर सकता हूँ, एक छोटा सा एक इनको स्टेटमेंट दे सकता हूँ जिससे थोड़ा बहुत ये लोग बच सकते हैं। कि ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भाई इनको फ्री विल उतनी ही है, नहीं ऐसा नहीं, इसको इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि ये फ्री विल के साथ भी इनके कदर में जो लिखा हुआ है ना, उनको मतलब एट दी एंड वही मिलने वाला है। क्योंकि आप देखिए कि बुखारी की ये वाली जो आप हदीस बता रहे हैं उसी तरीके की एक हदीस है जहां पे रसूलुल्लाह जो है वो फरमाते हैं कि एक इंसान जन्नतियों वाला काम करता है, ठीक है, लेकिन वो और जन्नत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, एक क्यूबिक हाँ उसके उतना पहुंच जाता है, लेकिन उसकी किस्मत में अल्लाह ने जहन्नम लिखी हुई थी, तो वो उस पे गालिब आती है और वो जहन्नमियों वाले काम करना शुरू कर देता है और बिल आखिर फिर जहन्नम पहुंच जाता है। एंड सेम इज वाइस वर्सा, जो जन्नत है जहन्नमी लेकिन जन्नत वाला काम कर रहा है, या है जन्नती जहन्नम वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पे उसको जो फ्री विल दी गई है वो फ्री विल एट दी एंड खत्म होगी और उसके बाद जो उसके कदर में लिखा हुआ है वो उस हिसाब से काम करेगा एंड फाइनली ही विल गो टू द प्लेस जन्नत या जहन्नम जो उसके मुकद्दर में लिखी हुई है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है और मोमिन हजरात का इसके पास जो है कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं है और इसको ये कभी सॉल्व नहीं कर सकते। इतना उलझे हुए ये सारे लोग इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। कुरान एक चीज कह रहा है, रसूल अल्लाह की सही हदीस एक चीज कह रही है, तो दोनों में से मतलब एक चीज को पकड़ेंगे तो एक तो गलत साबित हो जाएगी दूसरी, तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और अभी थोड़ी देर पहले जो साहिल साहब आप की स्ट्रीम में लव जिहाद की आप बात बता रहे थे, मैं उससे पूरी तरह एग्री करता हूँ। मैं मानता हूँ यस लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। पहले हम भी इसको बकवास समझते थे, हम इसको मतलब एक गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्पिरेसी समझते थे, लेकिन हम इसको मानते हैं कि ये सच है। क्योंकि साहिल साहब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरे चारों तरफ मुसलमान हैं और ये मुसलमानों की मेंटालिटी है कि वो इस चीज को अपने लिए बहुत फख्र समझते हैं कि वो दूसरी मजाहिब की औरतों को लेकर आए। ये आप शायद आपने भी ये बात फील की हो, मुसलमान इसको बहुत फख्र समझता है कि मैं दूसरे किसी मजहब की औरत को अपने मजहब में कन्वर्ट करके अपने पास लाऊं और उससे मैं अपनी ब्लड लाइन जो है उसको कंटिन्यू करूं। और अगर आप यही चीजें देखें तो रसूल अल्लाह ने भी अपनी जिंदगी में की हैं। लौंडियां बनाने की, स्लेव्स बनाने की इजाजत साहबा कराम को रसूल अल्लाह ने दी है। औरतें गिफ्ट देना ये सब इस्लाम में होता था। तो ये जो लव जिहाद वाला कॉन्सेप्ट है साहिल साहब, ये उस दौर में भी था और ये आज भी एग्जिस्ट करता है। इस चीज में मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ उस बात पे आपकी। चलिए एहसान भाई, काफी वक्त हो चुका है, हालांकि आज हमारा स्ट्रीम का दिन नहीं था, लेकिन चूंकि फ्राइडे की स्ट्रीम में नहीं कर पाया था, इस वजह से आज जो है वो स्ट्रीम मैंने की। तो आपसे फिर मुलाकात होगी स्ट्रीम में। जरूर, शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत जरूर। इंसानियत जिंदाबाद। जी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें
इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।